Okay, next game is match. Paano po? Match, ito, yung nakalagay dito, itatapat nyo kung saan. Wait lang. Bato-bato pick, sino ang una? Ako po. Bato-bato pick nga eh. Bato. Pick. Oh. Go first kayo. Ikaw. Aray. Hindi, isa lang. Pick ka lang ng isa dyan, tapos saan mo itatapat? Doon, si Aryan. Isa lang, pick ka ng isa dyan, tapos itatapat mo saan? Patayo ha, pa ganyan na, para makita ko. Oh, pili ka. Maclen, I said pick only one. And put it dito, o doon. Oh, so mo ilalagay yan. I don't know to you. Bilisan mo naman. X-ray. Apakatagal, Pastor. No, mali. Okay, wait lang. Oh, next, Aryam. Notice that Saan? Okay. Correct? Mm. Te! O, lagay mo lang yan dyan. Okay, next. Correct na yun, ha? Correct na yun, ha? O, next. So, meron pa? Bibi? Hanggang matapos yan. O, saan mo ilalagay? Saan yan? Sa dulo? O, next. Makle, Aryan. Sa likod. Mali. Oh. Did it just fell? Saan? Yo! O, next. Kunin mo to, ate. I already got $20. O, pili. Mali. Kuya, next. Okay. Why is it always falling? Bikonin nyo This lang. one the last? No. Oh. Take all. 4 dapat yan. 4. Mali. O, give to your sister. Give me. Oh. Asa ba isa? 4 dapat yan. Atabat ka saksi. Atabat ki. Huwag na ka. mama, nakabuo na ako. Saan yan? Oh, careful. Oh. Galing naman na gumagano. Yay! Dalawa na lang. Ito, kami sama pa to. Oh, syempre. Nagawa ko na to Ay, meron na nga dyan eh. Yung wala pa. Yay! Slowly. Mali. Wait, meron po dito? Wala. Paano to? Oh. Mali. Nalagay na nga ng kuya mo dyan eh. Yay! Hoy, wag mo sakyan! Hoy! Ako pa ulit? Oo, Na, kasi wala na. lagay mo. Oh, next. Ay, natutuwa ka pa, dinurog mo. Tapos na eh. Nanalo kuya mo eh. Oh. Thank you, Mom. Can we see? Usad doon, usad doon. I have 25. Usad doon, usad dito, dito. Maclen. Di lang po yun. The end of the game. Meron pa po pa game?